Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbadimalo. Ni Allah Ta'ala dirama an kuma to condition tan de kayam condition tan me musula saliro an kuma to le kayam a condition folo me di mbadimalo ambe yalon kafo ko keni musula sali abe kenya kele difference te keni musula salite ke ya lola nyame musu ya lola tende ke ya birina nyame ke ya sila nyame ke karankele nyame musuni kebe kele saliro fo daluba na yorome kafo ko musu makanka menke otuma anda fo ko musu makanka oke non ta tobe musuni kebe kile a Kenya ro saliro a condition flanyo emendi dalu nara la kafo ko musu makanka selma klike ba selma klip mako e kana bola ado mabe musuma nyasu sula denima otuma muso makanka muso te selma killa muso kilimba ki ate selma killa abake misrila ate selma killa abake wasila ate selma killa abake wayasisla ka ate selma killa abake fanfa muso te selma kili kella baraledi permanamment a condition sabanyo muso te sel krota kella fone akadia sel krota fane kella baraledi ke kilimba ke aljama bake muso kilimba ke aljama bake muso te sel krota la foni aka aludia wala funaka adia musubana sello adam nal Allahu akbar lima Allahu akbar selbra dam naludi sel krota e kelli tadi meni musuko kwadi sel krota wote ko judi adi barayi sura la fanani anani yo karan Kenya saliro muso généralement muso kamani ka kandu saliro muso makanka kana bo few mais ni muso ni ala famille ni iko wala nake wala na muso nyo gbansan adisa kana bola ikomi fitri sali safo sali ani suba lofla adise akana bola ro otoko judi non généralement muso kamani ka kando katrete mo gore kel bake rome a condition lolunyo muso te kala imam di sello muso te mosila sello ni mol kala de jama brala den kel ni musul bra kenyon kan moti mo me di la selli ke fo muso kelen wole karani o te kala la selli o te kala almamidi muso te kala almamidi muso talmamiya kala Allahumma fona ka soron muso bansan de la den yoro kele muso bansan brala de utuma keti al nakra kedi ke domani al nakra akra dini men dise sali kala nyumala hankili yala donc wodi kala almamidi muso te kala almamidi mais ni muso ni kele ti few wala moti mo me ka sali nyalo fal muso bansan utuma al muso bansan di sali al di muso kelenke allal mamidi utuma woteta mena nyefe de kalo al nyefe comme kelu yakle nyame allo la safa temali amusu nyol temai lonna lu anya fala nyawulima allo la ili watu ba ana musu nyol bansan de adise karankela watu ka kanabo ka badi Allahu akbar fofunani ka kanabo ba ana musu nyol bansan de woto ko judi a condition woronyo muso la fani saliro ukama ka condition nani ne soro condition nani a condition folo me di musula fani makan kala gbere ama fani bala gbere makro sale otebe yal ni bi sali fani suudi foni ka fo idi sali wala sifna ni ka fani brebli kana fani men kan ka ban ka sallasi fani makan ka suduya fani kan kaman ki sembe matunde sello ki fari fambe matu hanko wasi isema fo ibolo fla ani nyakorola otuma no barasello alla kala tere fula musulmi alle musulmi lu fani fino mel nyakorotuni atrafa lo nyakol bakay sella aye fani bo alunyala aluye gambo albulula fana kasro mo bre kelwi wala ka kelwi mel disa ayina otuma adi niqab to nyakoro ka banka ganto abulla fanani nonte yero flaw kamani ka bogbero sello ato be kamani ka datu kaba fani makan ka fele ya fanani fani kamani ka gbiliya futu makan ka ke fani mafanani photo adamadin photo comme dalifin photo adamadin photo ba ke fani ma utuma salite ben fani suuro nya susulema musunye a condition woron flanyo muso la bona sali le kan hanna kasro ay makale wala ay madinale aba sali bona wule kan muso la sali do la nyame abarayi waralatini aba sali bona wule kafsa donc muso be kamani ka sali nyalo ayrenye ka banka sali bona idi barayi soron kelu barayi sume sorna misrila wole kafsa a condition senior juma salite musulu kan juma sali kelle kan musulu tate juma sali koro mais ne musuko kwa duwa juma sali dia anda fuko ko jute idi barayi soron fana
ni ko kudi salila luma ye sel fana le sella lo nani wole sella mais ni ko ko kudi wa misiri la anda finye e bakola misiri la e condition nani me foni fani na odi condition nani we dafa folo kaban e kana parfum keka e kini nyakorola makrende ka powder le nyakoro kida lawlino e kana foike i to le nyawli mayitin ka ki ko ki la jene ba ko kaban ko misiri la te parfum kele kan fanani ba itwala mo ku nyanyindia i wala alabatu diale a condition konondonyo wele muso dise ke rectifier la ke filisello muso dise ablaslala wala muso dise ablalasla kan kala bla wodi se kala naka soron muso bansani sella ke koma wala kemel beya koma wul masi alablala ki almami bra filisello otuma muso da terafo ataka na wala di a telerafo ada terafo tsuwa clean suya fla almami da lon ka foko muso ko abra fili muso ya fe kala bla lewdi a condition tanyo na la ban muso ni kel bedi se sella misiri kelen kono muso ni kel bedi se sella misiri kelen kono wote ko judi muso ni kel bedi se sella misiri kelen kono wote ko judi nal koni ka ke muso yal sel sanfe kel yal sel duma wala alka misiri ba ko ma muso yal sellaye wote ko judi mais alla kala re la wati la muso ni kel betre misiri kelen kono betre sellaye donc danito muso ni kelte wala space doni tol tetintu alkana bare nyondo wote ko judi mais albeke misiri kelen kono wote ko judi inshallah otuma condition tandetin ni momi hankli bera condition men fana ko amma men foya ya fe kan yin kali kioma edi numéro meta plus 232 78 37 87 57 edi ota inshallah idan na dekrul masron edi ne refana masron assalamu alaikum